जणे राजा थिले तांको विवाहर बहुत वर्ष बीती जाइथिला किंतु तांकर कोनोसी संतान संतति नथिले। एमिति बहुत दिन परे तांको घरे गोटिए फूल परी पुत्र संतानटिए जन्म नेला। एथिरे राजा रानी बहुत खुशी होई गले। एमिति आउ 2 वर्ष परे तांकर गोटिए कन्या संतान मध्य जन्म हेला। राजकुमार आउ राजकुमारी धीरे धीरे बड़ हेबाकू लागिले। राजकुमार अति गेल्हा होई जाइथिबा कारणरू बहुत खराब अभ्यास रे पड़ी जाइथिले। तांकर जणे मित्र थिला जिए कि गोटिए जादूगर, किंतु राजकुमार एहा प्रति अनभिज्ञ थिले। राजकुमारी मध्य अत्यंत सुंदरी आउ गुणवान थिले। जे केही भी राजकुमारी को देखुथिले से तांको प्रति मुग्ध होई जाउथिले। तांको पाखरे गोटिए सुआटिए थिला। सुआटीर नाम से श्रद्धारे हीरामन रखिथिले। राजकुमार घोड़ा सवारी करुथिले। दिने तांको जादूगर मित्र राजकुमार को निज महल को नहीं गले। आउ सेठारे तांकर बहुत अतिथि अभ्यर्थना कले। तापरे से राजकुमार को निज कथा छଳରେ फसई जुआ खेलिबा पई प्रवर्ताइले। प्रथमे प्रथमे तो राजकुमार बहुत मना कले, किंतु जादूगर बारंबार आग्रह देखि जुआ खेलिबा पई हां भरिले। आउ एमिति खेलु खेलु प्रथमे तो राजकुमार निजर घोड़ा तापरे निजर आभूषण ओ सबु किछि जुआरे हरई बसैले। एबे तांको पाखरे किछि मध्य नथिला, किंतु लोभ बड़ी बड़ी चलीथिला। से भाबुथिले काले ए बाजीरे जीति जीवी। एही परि भाबे जादूगर सहित जुआ खेलु खेलु से निजर गेल्हा भौणी को मध्य जुआरे बाजी लगेई देले। किंतु समस्या एहा थिला जे राजकुमारी एठाकू आसीबे केमिति। तेणु जादूगर तांको गोटिए उपाय बतैला। आउ कहिला, मु नदी रे कमल फूल रे परिणत होई फुटी उठिबी। तापरे तुमे राजकुमारी को निज साथी रे धरी आसीबो। आउ से निश्चित रूपे से फूल को देखि मुग्ध होई जिवे। तापरे मु तांको निज साथी रे नै जिबी। तापर दिन राजकुमार राजकुमारी को नै नदी कूल को बुलिबा को गले। आउ राजकुमारी जेमिति कमल फूल को देखिछंती से फूल प्रति मुग्ध होई गले। आउ निज भाई को से फूलटी तोली आनिबा को जिद धरी बसिले। राजकुमार निज अनिच्छा सत्वे राजकुमारी को कहिले, राजकुमारी तुमे जाई नै आस। आउ राजकुमारी खुशी रे नदी भीतर को पसी गले। जेमिति से पद्म फूल को तोलिबा को हाथ बढ़ाई फूलटी आउ टिके भीतर को चली गला। यह देखि राजकुमारी व्यस्त होई पड़िले। भाई मु आंठुए पानी भीतर को पसी मध्य पद्म फूलटी आनी पारु नाही। जेते आनिबा को चेष्टा करूची फूलटी सेतिकी सेतिकी आगो को घुंची जाउची। सेपटे राजकुमार तो वास्तविक घटना जानिथिले। तेणु से कहिले, ताहेले तुमे आउ टिके आगो को जाओ। तापरे राजकुमारी जेतिकी जेतिकी पानी भीतर को पसुथिले फूलटी सेतिकी सेतिकी आगो को चली जाउथला। भाई मु अंटाए पानी पर्यंत पसी सारलेनी, किंतु फूलटी आनी पारु नाही। फूलटी को जेतिकी जेतिकी आनिबा को चेष्टा करूची से सेतिकी सेतिकी भीतर को चली जाउची। आउ एमिति करू करू राजकुमारी तंटी पर्यंत पानी भीतर को चली गले। भाई मु तंटीए पानी पर्यंत भीतर को गलेनी, किंतु फूलटी को आनी पारु नाही। जेतिकी जेतिकी भीतर को जाउची फूलटी सेतिकी सेतिकी आगो को बढ़ी चलीची। आहु या भितरे राजकुमारी किछि बुझिबा पूर्वरु से पद्म फूल रे परिणत होइथिबा जादूगर निजर असल रूप को आसी राजकुमारी को पानी भीतर को टाणी नेला। आउ राजकुमारी को सेठारु जोर जबरदस्ती निजर महल को नहीं गला। आउ तापरे निज महल को फेरी आसी समस्तंकु सफेई देले। के जानी कुआडे राजकुमारी चली गले, मु तांकु देखि नाही। एहा सुनी राजा चारियाडे सिपाही को पठेइले, किंतु राजकुमारींकर कोनोसी प्रकार खोज खबर नथिला। किंतु राजकुमारींक सुआटी सबु बेले मन दुखरे बसी रहिथिला। एहा देखि राजा ता पिंजरारु ताकु मुक्त करिदेले। आउ कहिले, जे पर्यंत राजकुमारी को तू खोजी न आनिचु तते कोनोसी प्रकार दाना पानी मिलिबो नाही। आउ तापरे सुआटी उड़ी उड़ी जादूगर रो महल पाखरे थिबा गोटिए गछ डाଳରେ बसी पड़िला। तापरे निज करुण स्वर रे कांदिबाकू लागिला। भौणी मो सुना भौणी, मु तमको केउठारे खोजिबी मो भौणी। मु दाना बिना मरी जिबी, मु पानी बिना मरी जिबी। आउ राजकुमारी को जेमिति सुआर स्वर सुनागला से सेहिठारु ही कांदी कांदी कहिले, सुगना ओ सुगना, तो भौणी एठारे बंदी होई अछि। तू तो बाबांकर सुगना आउ मांकर सुगना। एहा परे सुआटी को राजकुमारी ठिकणा जना पड़ी जाइथिला। एहा परे सुआटी आउ काल विलंब न करी सेठारु उड़ी चलिला। आउ राजांक पाखरे पहुंची सबु कथा कहिगला। तापरे राजा निजर सिपाही मानंक सहित से जादूगर रा महल को घेरी गले। आउ जादूगर को काबू करी नेले। तापरे राजकुमारी को सेठारु फेराई आनिले।
ଏହା ଦେଖି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ ରାଜକୁମାର। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ଜୁଆ ନ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ସିପାହୀମାନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସେ ଯାଦୁଗର ମିତ୍ରକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଲେ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କହିଲେ ରାଜା ସେ ଯାଦୁଗରକୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ରାଜା ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗରକୁ କାରାଗାରରେ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ମହଲକୁ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଶୁଆଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଗଲା ଆଉ ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋଭୀ ଖେଳନା ବାଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ତା ବୁଢୀ ଜେଜେମା ସହିତ ରହୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ଝିଅଟିର ବାପା ମା ତାକୁ ଛାଡିଦେଇ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ପଇସା ପଠେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତାପତା ନଥିଲା। ଛୋଟ ଝିଅଟିର ନାଁ ଥିଲା ରାଣୀ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ କାମଦାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦିନେ ରାଣୀ ନିଜ ଜେଜେମା ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଖେଳନା ନିଅ, ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ନିଅ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବଦଳରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ ଠେଲାରେ ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ଗଦା ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ହାର, ମାଳ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଟାଣି ଟାଣି ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ସେମିତିରେ ତ ଜେଜେମା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଖେଳନା ବାଲାକୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ପଚାରିଲା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଶୁଣି ନିରାଶ ହୋଇଗଲା ଆଉ ରାଣୀକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଲା ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାଲୋ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଆଉ ସେ ଖେଳନା ବାଲାଟା ବି ଭାରି ଲୋଭୀ। ଏହାପରେ ରାଣୀ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ପୁଣି ଜେଜେମା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏବେ ରାଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଖେଳନା ବାଲାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ପୁଣି ରାଣୀକୁ ସେହି ଖେଳନା ବାଲା ଡାକୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଖେଳନା ନିଅ, ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ନିଅ ଆଉ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବଦଳରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ଆଉ ରାଣୀ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିପାରିଲାନି। ସେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଇଏ ତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। ସେ ପୁଣି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଆଉ ଜେଜେମା ପୁଣି ସେ ଲୋକ ସହିତ ମୁଲଚାଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆଉ ଖେଳନା ବାଲାଟି ଚାଲିଗଲା। ରାଣୀ ପୁଣି ମନ ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ରାଣୀର ମନ କୌଣସି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତା ମନ ଭିତରେ ସେ ଖେଳନା ବାଲା ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କଙ୍କଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଘରର ସବୁ କାମ ଦାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ନଜର ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପଡିଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଥାଳିଆ ଉପରେ ପଡିଲା, ଯେଉଁଟା କି ଏକଦମ କଳା ଦିଶୁଥିଲା ଆଉ ପୁରା ମଇଳା ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଏଇ ପୁରୁଣା ଥାଳିଆଟାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତା ବଦଳରେ ରାଣୀ ଲାଗି ସେଇ ସୁନେଲି କଙ୍କଣଟା କିଣିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳନା ବାଲା ଡାକ ଛାଡିଲା, ରାଣୀ ଆଉ ତା ଜେଜେମା ବାହାରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଖେଳନା ବାଲାକୁ ସେ ପୁରୁଣା ଥାଳିଆଟି ଦେଖେଇଲେ। ଖେଳନା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖିଲା ଆଉ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହି ଥାଳିଆଟି ସୁନାର ଥାଳିଆ। କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏହି ଥାଳି ବଦଳରେ ତ କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଖେଳନା ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଣୀକୁ ତ ସେଇ ସୁନେଲି କଙ୍କଣଟି ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ନା, ମତେ ଖେଳନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାର ଠିକ 5 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳନା ବାଲାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଆଉ ତା ଜେଜେମା ସେଇ ଥାଳିଆଟି ଦେଖେଇଲେ, ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ଥାଳିଟି ବଦଳରେ ସେ ତାକୁ ସେଇ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କଙ୍କଣଟି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ସେ ଥାଳିଆଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିଲା ଯେ ଏହା ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଥାଳିଟିକୁ ବିକ୍ରି କରି ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ମିଳିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ତାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କିଣିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାପାରୀ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଖେଳନା ବାଲାଟି ରାଣୀ ଘରକୁ ଆସି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ତାକୁ କହିଲା ସେ ତ କଙ୍କଣଟି କିଣି ନେଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲା। ଏବେ ଲୋଭୀ ଖେଳନା ବାଲାଟି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ମୂର୍ଖ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ଜେଜେମା ଆଉ ନାତୁଣୀକୁ ବୋକା ବନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଥାଳିଆଟି ମାଗଣାରେ ନେଇଯିବ
ଆଉ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ହିଁ ବୋକା ବନିବାକୁ ପାଳିଥିଲା।